सांतांद्रे मतदारसंघाचो आजोशी ते पिलार हो रस्तो कांय म्हयन्यां फाटीं उदकाची पायपलायन घालपा खातीर खणलेलो. पायपलायन घालतना ह्या रस्त्यान वचपी दुचाकी तशेंच चारचाकीवाल्यांक बरोच त्रास जातालो आनी आमी ही समस्या जायते फावट हायलायट केल्ली. पायपलायन घालपाचें काम बऱ्या पैकी जालां आनी आतां हो खणलेलो रस्तो पुरयला. पूण तुमी ह्या पुरयल्ल्या रस्त्याची हालत पळोवपाक शकता. खणलेल्या सबंद रस्त्यांक खड्डे पडल्या. कांय जाग्यांचेर शेकरी तर कांय जाग्यांचेर माती घालून हे खड्डे पुरयल्या. वयल्या वयर घातलेल्या शेकरेक लागून दुचाकी स्वारांक त्रास जाता. शेकरेर चाकां निसरता कारण पावसाक लागून शेकरी जळामळा जाल्या. खड्डे पुरोवपाक घातलेली शेकरी तशीच माती व्हांवून वचून परत खड्डे पडल्या. तशेंच हो रस्तो एका लेवलाचेर ना. रस्त्याच्या ह्या दुर्दशेक लागून दुचाकी तशेंच चारचाकीवाले मदल्यान गाडी चलयतात, जाका लागून वळणार अपघात जावपाची शक्यता वाडल्या. प्रश्न अशे उप्रासतात की पायपलायन घालून श्रेय घेवपी अधिकाऱ्यांक हे रस्ते सारके करपाक जमना काय? आनी कितले म्हयने हो रस्तो असोच उरतलो? यो वच करता त्या लोकांक जाता ते त्रास अधिकाऱ्यांच्या नदरेक येना काय? पावस पडलो जाल्यार जे जेटपॅचर सरकारान हाडल्या ते केन्ना वापरपाक दवरल्या काय? जो पर्यंत जीवघेणो अपघात जायना तो पर्यंत अधिकाऱ्यांक हाचेर पडून वचूना काय? काय ह्या रस्त्याक पायपलायन घालपाक आसा पूण रस्तो परत सारको करपाक कोणूच वाली ना? सरकारा कडेन मागणी आसा की मोठो अपघात जावच्या पयलीं बेगिनांतल्या बेगीन हो रस्तो सारको करून लोकांक जाता ते त्रास कमी करचे.